खराब रहुछि मु तो खाउछि पिउछि पिंधुछि नाउछि सेइटा भाबुछन्ते से तांको लाइफस्टाइल मेंटेनेंस हिसाब रे मु सेमति लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करू नाही मु सेमति लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करले तांको सब मिसिबी सेटा तो से कहि देइछि ऑलरेडी मु चाहूतले से टिके भल्लरे रहिले भल्लरे एकु हेले मु तांको आपण मानको देखि काई मु एमिति कोन रे रहिछि मते देखि देले तांको खराब लागिबो सेमति भाबंतु धनी गरीबर पार्थक्य भौणी निजे कहते कि माने तांको लाइफस्टाइल अनुसार माने रूपा पिंटू को लाइफस्टाइल अनुसार भौणी लाइफस्टाइल को करि पार ना तो से घर को जाऊना तो माने टंका है मनीष सब किसी चेंज हो जाए सब किसी बदली जाए सब किसी चेंज हो जाए बुझुच ना नहीं तो माने निज भौणी की भी से छाड़ी ना। हेलो गाइस तो केमती अच्छे आपण मैंने मु आशा करछि आपण मैंने भलरे थिबे तो सेमती भलरे थांतु तो आज आम ओडिशार बिगेस्ट यूट्यूबर जी कि रूपा पिंटू एक्सप्रेस तो तांको ऊपर आज रोस्ट होगा जाऊँगी तो किछिटा कला चिठा तांकर खोलिबा तो डेरी न करी सीधा चलते वीडियो रे देखा हवा तो चला चला तो गाइस आपण भाबुथिबे से कांदुचंती कौन पाई आपण भाबुथिबे का सहित झगड़ा होइथिबो कि माने कि तांको न्यूज रे तांको वीडियो बाहर चोली से सेति पई कांदुचंती किंतु नाही से कांदुचंती एथि पई जे से जाइचंती जो हमर कार पई तांकर दरकार ब्लैक कार तो तांको मिली जो व्हाइट कार तो से सेति पई कांदुचंती। फाइनाल तांको ब्लैक कार्टा मिलगला तो एते खुशी रे सी धन को पेलिले कौन पाई आपण एटा भाबुथिबे तो देखि पारथिबे सी वीडियो रे सी धन को पेल देगिरी तांको झिउ को छिड़ा कर दिजन तमे तो धन को सेति भल पाओ ना तो ताले तम झिउ को टाणी आइलो धन को धक्का मारिकी तम झिउ टाणी आइलो तो यहाँ केमती समस्ते स्वार्थपर तो निज स्वार्थ फास्ट देखते से निज भौणी की भी छाड़ी ना वीडियो देख सत कथा भाई ब्लॉग पे हम घर को आसुना तांको भौणी निजे कहते कि माने तांको लाइफस्टाइल अनुसार माने रूपा पिंटू को लाइफस्टाइल अनुसार भौणी लाइफस्टाइल को करि पार ना तो से सेति पे घर को जाऊना तो माने टंका है मनीष सब किसी चेंज हो जाए सब किसी बदली जाए सब किसी चेंज हो जाए बुझुच ना नहीं तो माने निज भौणी की भी से छाड़ी ना वीडियो देखु कौन खराब रहुछि मु तो खाउछि पिउछि पिंधुछि नाउछि सेइटा भाबुछन्ते से तांको लाइफस्टाइल मेंटेनेंस हिसाब रे मु सेमति लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करू नाही मु सेमति लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करले तांको सब मिसिबी सेटा तो से कहि देइछि ऑलरेडी मु चाहूतले से टिके भल्लरे रहिले भल्लरे एकु हेले मु तांको आपण मानको देखि काई मु एमिति कोन रे रहिछि मते देखि देले तांको खराब लागिबो सेमति भाबंतु धनी गरीबर पार्थक्य छाड़न्तु तांको मैटर से बुझे तो आपण मानू भी से धोखा दौरान कारण आसतु देखिए भिडियोटी तो आपण जानी किछि दिन है ब्लॉग्स टी आसुन तो कौन पे आसुन आपण मैंने जानी न प्राय लोक जानी न तो गोटे आल्बम सुट होता माने यहाँ लोक मिछ कहुई आल्बम सुट बोली सेटा रियल मैरेज होता तो माने मैरेज कर सारा पर भी से आउ थे मैरेज कर झील देखुची मैरेज तो यहाँ थिला तो आपण विश्वास कर नथिबे तो मु आपन को विश्वास कर नउ चलंत आपण भावते नाई ये होची वीडियो शूट होची तो एल्बम शूट होची किंतु मु आपन को प्रूफ देबी तो चलंत प्रूफ देखिबा थिला पॉइंट नंबर 1 तो से सखाळु खाई नाहंती माने एल्बम शूट होले के सखाळु न खाए तो एठी से सकाळु भाई खाई ना तो यहाँ आपण
ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲବମ୍ ବୋଲି। ତ ଏବେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଖଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଆଲବମ୍ କହିବେ? ଆଲବମ୍ରେ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ବି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 କି। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅର ବାପା କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୁତିଆ। ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ର ଫଟୋ ଦେଖାଅ, ଏସବୁ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିପାରିବି ନା ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇ ପଡି ଫଟୋ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସିରିୟସଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ତ ତାଙ୍କର ସରିଛି ନା, ତ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ମାନେ ତା ଭିଉର୍ସ ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଉର୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ପେଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ପବ୍ଲିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତ ସେ ଆଲବମ୍ରେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତସତିକା। ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ତ ଠିକ ସେଇ ଟାଇପର ହବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଗୀତଟିଏ ହବ। ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ। ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ପାଖରୁ ନେଇ ପୁରା ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖିଦେଲେ ତ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ନ ହେଇକି ପବ୍ଲିକ୍ ମାନଙ୍କର କହିଲେ, ମୋର ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରଖ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଆମେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଏମିତି କହି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରଟା ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନା ସତସତିକା ବାହାଘର ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବ୍ଲଗିଂ କରି। ତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗର, ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି, ତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ଚିଠା ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ତ ଏମିତିକା ବ୍ଲଗରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ତ ଆଜିର ଥିଲା ମୋର ଏଇ ରୋଷ୍ଟଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।